Od viška glava ne boli je jedna popularna izreka. Ne boli vas glava od viška para, viška stanova, viška automobila i luksuza. Međutim, postoje stvari od čijeg viška glava ipak može da zaboli. Na primjer, višak kolesterola i masti, višak kilograma, višak obaveza ili višak gradiva za učenje. Taj višak u nekim slučajevima može i da začuti. Islamska republika Iran ima ne jednu, već dve paralelne vojske. Ne armije, dve vojske, znači dve pešadije, dve avijacije, dve mornarice i još nešto pored toga. Ali što bi Iran na ovakav način organizovao bitnu stvar kao što je vojska? Nije li logičnije da sve ovo bude jedna stvar? Sad će vidimo. Da bi ovo razumeli, kao i za većinu stvari vezanih za Iran, moramo se vratiti pre 79. i Iranske revolucije. Tada je Iran bio šahovina i imao je jednu vojsku, carsku vojsku Irana, i vladao je Mohamed Reza Pahlavi, drugi šah iz ove dinastije. Njegov otac Reza je na poziciju šaha došao preko vojske i britanske pomoći, ali mi je iz onoga što sam pročitao delovao kao sposoban vojnik. Kada je izbacio staru dinastiju Kadžar, krenuo je da modernizuje zemlju i da ulaže dosta u vojsku. Pored toga što je bio reformator, bio je blagorečeno jako temperamentan i pomalo grub. Kada je počeo Drugi svetski rat, proglasio je neutralnost, ali je pre toga bio jako dobar sa Nemačkom i izvesnom radničkom partijom koja je tamo vladala. Zbog toga, a i položaja da potencijalno pripreti Sovjetima ili Britancima, oni su koordinisali iznenadnu invaziju na Iran bez ikakve objave rata. Sad, vi u savremenim vestima i analizama ozbiljnih analitičara imate komentari i analize oko toga zašto je jako teško savladati i napasti Iran zbog planina, terena i svega, ali je ovde Iran pao za oko 6 dana. Nešto je do toga što generalštab je deo naroda i nije baš gotivio šaha zbog njegove ličnosti, a nešto je i naravno i do neobjavljenog iznenadnog napada dveju velikih sila. Bilo kako bilo, Iran se našao pod okupacijom, šah je zbačen i na presto je došao njegov sin Mohamed Reza. Kada se završio Drugi svetski rat, Sovjetski savez mu je napravio dve separatističke komunističke države koje je Iran uz zapadnu pomoć na posledku vratio po svoju vlast. Sve ovo je kao posledicu imalo to da je Mohamed Reza šah imao strah od potencijalne sovjetske invazije ili komunističkog pokreta, koji je rastao na popularnosti i zbog lošeg sporazuma Irana sa strancima oko nafte i sveopšteg ratnog razaranja. Znamo da monarhije uz komunizam daju blagorečeno grubu reakciju. Pored toga tu je bio i puč iz 53. kada je uz pomoć Zapada i ono što se zaboravlja, visokih verskih zvaničnika i antikomunističkog dela stanovništva zbačen Mohamed Mossadegh koji jeste odabran na izborima, ali za razliku od čestog narativa i nije bilo baš preterane demokratije ni sa njegove, ni sa šahove strane, ali opet drugom prilikom detaljima. Ovo opet opravdava dodatno ulaganje u vojsku, što je šah baš iskoristio. Pored toga, Britanci su morali da se povlače sa Bliskog istoka usled nedostatka para kojim bi održali vojsku i aparat koji bi ih tamo sačuvao, pa je njihova i američka ideja bila da prijateljski Iran postane njihov policajac, odnosno gladijator prema rečima Andrewa Coopera, autora knjige Oil Kings, i da brani njihove interese tamo. Ukratko, treći razlog za pumpanje iranske vojske. Mohamed Reza šah je ovim pravdao sve veće ulaganje u vojsku, tražio je sve savremeniju opremu od zapada, a išlo se i do toga da se iranske posade redovno obučavaju na američkim avionima u SAD-u. Čak je i Reza Šahzade, odnosno prestolonaslednik, jedno vreme obučavan za vojnog pilota. Jedna od ilustracija stepena modernizacije iranske vojske je bio i lovački avion F-14 Tomcat, odnosno Macan ili Mačor, koga su u to vreme koristile samo SAD i Iran. Sad ovo može da se tumači time da je F-14 Tomcat bio neka mrtva raspala kršina koju Ameri nisu imali gde da uvale, pa ajde može i rano da se da. Međutim, ako je avion bio prikazivan i u filmu Top Gun, ja ipak verujem da je bio jako dobar, što mi deluje i da Wikipedia kaže. Ukratko, Iran ima jako dobru vojsku koja je odana šahu.
Otprilike je ista situacija kao sa kraljem Milanom u Srbiji dok je bio komandant aktivne vojske pod svojim sinom. Dobro, sad to odakle se pojavila sad ta druga paralelna vojska. Druga vojska je nastala nešto posle Iranske revolucije, koju neki zovu islamskom, koja se odvila početkom 79. Kada se vidjelo kuda revolucija ide, vrh vojske je potpisao pismo gde u suštini stoji da vojska neće da se meša u revoluciju i da prihvata novonastalo stanje. Nakon što se Homeini vratio, ukinuo je vladu Šapura Bahtijara i sa saradnicima je postavio svoju vladu, pa krenuo da implementira novi sistem vladavine. Sad, vojska jeste potpisala ono pismo da se neće mešati, ali su svi znali da su bili jako odani šahu, pa su krenule neke čistke i suđenje u novom režimu. Neki generali su uspeli da pobegnu iz zemlje, ali neki nisu, pa su osuđeni ili na gubitak života ili na dugačke robije. Ja nemam uvid u sam postupak suđenja, to jest nisam temeljno ulazio u pojedinačne slučajeve, ne znam ima li snimaka svega ovog na internetu danas, mada i da ima snimaka ne bih ih razumeo jer ne govorim persijski, ali s polja gledano, meni ovo deluje kao preventivno uklanjanje potencijalnih protivnika režima. Opet to kažem kao totalno neupućen u ceo postupak, ali nekako ta suđenja posle revolucije uvek idu na sličnu formu. Doduše, iranska vojska i policija tokom perioda nemira uoči revolucije jeste koristila bojevu municiju protiv demonstranata u nekim slučajevima. Neki od vojnih zvaničnika osuđenih na smrt su bili i komandant vazduhoplovstva Amir Hossein Rabii i njegov zamjenik Nader Jahanbani, koji je izgleda bio baš dobar pilot. Suđenja jesu javno emitovana najverovatnije putem radija i TV-a i sud ih je osudio na smrt zbog korupcije i veleizdaje. Paralelno sa ovim suđenjima i utvrđivanjem novog revolucionarnog režima, 5. maja 79. dakle oko 3 meseca nakon revolucije, Ajatolah Homeini je sa saradnicima najavio formiranje nove paravojne organizacije, poznate kao Korpus čuvara islamske revolucije. Abbas Duzduzani se smatra osnivačem i prvim komandantom i u početku je korpus samo trebalo da ujedini razne narodne milicije koje podržavaju novi režim u jednu. Ovo je trebalo i da bude neka pretorijanska garda novog režima, jer je tu opet bio prisutan potencijalni strah da vojska ne zbaci postojeći režim. Stvari su se promenile septembra 1980. kada je Irak pod Sadamom Huseinom napao Iran. Opet drugom prilikom detaljnije, ali iranska vojska koja je prethodno bila jako snažna i naravno daleko brojnija od iračke se nalazila u Rasulu, a vrh vojske, jedan deo običnih vojnika je ili van zemlje, ili pod zemljom, ili u zemlji, ali očekuje putovanje ili ispod nje, ili na njoj, ali iza rešetaka. Rukovodstvo Irana je onda nekako organizovalo ono što je ostalo od postojeće vojske, svoj korpus čuvara kao i dobrovoljce kako bi odbranili zemlju i tu nastaje konsolidacija korpusa kao klasične vojske. Ovaj rat u početku, blago rečeno, i nije baš dobro išao za Iran, a ni novi revolucionarni režim se nije baš konsolidovao. Primjera radi, jedno od glavnih nerešenih pitanja je bilo i to kakvu će ulogu imati Homeini sa verskim delom vlasti, odnosno da li oni samo nadziru ili direktno upravljaju državom. Van toga, u početku nisu ni svi civilni delovi iranske vlasti uopšte hteli da koriste korpus čuvara, jer nisu hteli da njihov uticaj kao islamističke vojske previše poraste, pa su koristili redovnu vojsku koja je bila u poluraspadu. Sam vrh civilne vlasti, prvi predsjednik Irana Abul Hasan Bani Sadr, je bez korpusa čuvara pokušao da pobedi iračku vojsku kod Desfula samo sa redovnom vojskom. Ovde mu je do duše ipak pošlo za rukom da katastrofalno izgubi od Iraka, što je dodatno pokazalo da je regularna vojska bila u raspadu i da korpus čuvara ipak mora da se koristi i ukombinuje sa redovnom vojskom. Korpus čuvara je opravdao svoju svrhu kada je jula 1980. jedan deo redovne vojske pokušao državni udar protiv novog režima i to ne samo verskog dela, već i civilnog dela režima. Pokušaj udara je u Iranu poznat kao Noužeh i operacija čuvanja velikog iranskog ustanka i nije bio uspešan. Kao posledicu toga ste imali novo jačanje korpusa čuvara.
Posle okončanja rata sa Irakom ste imali redovnu vojsku koja čuva zemlju, kao i korpus u ulozi druge paralelne vojske čiji je zadatak da čuva novi režim koji je sada utvrđen kao gotovo potpuno islamistički. Po potrebi, korpus ima zadatak da čuva režim čak i od vojske. To se može vidjeti i u zvaničnom imenu ove jedinice koji se nalazi na njenom grbu. Ovde nigde nemate Iran u nazivu, već Islam. Takođe su vremenom nastale i vazduhoplovne jedinice ovog korpusa, odnosno garde, kao i mornarica, a imaju i dva dodatna roda, Quds korpus i Basidž. Basidž su ukratko dobrovoljci i prema Homeinijevim rečima su zamišljeni kao narodna milicija od 20 miliona članova. Budući da su dobrovoljci, građani Irana ne moraju da se učlanjuju tamo, ali imate povlasticu u tome da vam je vojni rok nešto kraći, a i kao se lakše nalazi posao ako ste bili tamo. Quds je arapsko i izgleda iransko ime za Jerusalim i on služi za dejstva van Irana. Bio je aktivan u Libanu za vreme njihovog građanskog rata, gde su pomogli osnivanje i podučavali članove izvesne Božje, odnosno Allahove stranke, kao i u Bosni tokom tamošnjeg rata. Kasnije su pomagali i šiitske milicije u Iraku i Hute, odnosno Huse u Jemenu, iako Huti nisu 12-imamski šijiti kao što su Iranci, već 5-imamski šijiti. Korpus čuvara zajedno sa redovnom vojskom ima združenu krovnu organizaciju koja predstavlja celokupne oružane snage, ali zapadni mediji uglavnom navode da korpus čuvara, odnosno revolucionarna garda, ipak ima nadmoć u ovoj simbiozi. Ja iskreno nemam pojma da li je to tačno, ali prema onome što sam kao čitao, to mi ima nekog smisla. Ono što ne znam je kako građani Irana razvrstavaju prilikom vojnog roka koji je obavezan za muškarce. Inače, taj rok inspirisao i jednu zanimljivu pesmu. Ja mislim da se za korpus biraju možda malo pobožniji 12-imamski šijiti koji su odani režimu, dok ovi drugi idu redovnu vojsku, ali nisam uspio da nađem podatke o tome kako Iran to radi, odnosno ima i nekog testiranja i tome slično. Jedan američki youtuber, Houser, ima jako zanimljiv snimak u ovoj revolucionarnoj gardi, koji sad ima malo oštriji naslov nego ranije, ali je objasnio da korpus danas nije samo vojska, već i da ima sopstvene građevinske firme, da kontroliše granice i šta sve ne. Dakle, zašto Iran ima dve paralelne vojske? Pa prva vojska je ona koju skoro sve države imaju, ova klasična vojska, i ona štiti državu od spoljnih neprijatelja i brani državni integritet. Iranci je zovu Arteš. Ova druga vojska, korpus čuvara islamske revolucije, štiti islamski državni poredak nastao u revoluciji 79. i osnovana je najpre kao korpus koji čuva novi režim od ostatka starog koji se nalazi u redovnoj vojsci u koju je Mohamed Reza Šah Pahlavi baš trpao pare. Pokušalo se sa čišćenjem stare vojske, koje vrlo verovatno jeste bilo ideološki motivisano, mada opet bilo je pucanja bojevom municijom na narodu par navrata, ali je rat sa Irakom to prekinuo, pa su ove dve vojske morale da se spajaju i koordinišu kako znaju i umeju. Danas korpus deluje da je nadmoćniji od ove dve vojske i ima dodatne rodove od kojih jedan deluje van zemlje.